السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. اليوم في وصفه ولادي جيتكم بواحد الوصفه نتاع لي كريب تورك سهله مهله وكتكون ناجحه 100%. تبعوا معايا المقادير سهلين مهلين والنتيجه رائعه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être la préparation des crêpes turques. Donc pour la préparation ou bien la recette, nous avons besoin d'un yaourt nature. الوصفه تاع اليوم خاصنا واحد الياغورت طبيعي. عندي جوج نتاع الفرينه. J'ai 2 bols de farine, un demi-bol d'eau tiède, une petite cuillère de levure chimique, levure boulangère pardon, et une petite cuillère de sel. Donc جوج نتاع الفارين، نص زلافه ديال الماء دافي، خميره والملح. دونك اول حاجه غادي نفحط السالاديي، غادي جو فيرس demi bol d'eau tiède avec la levure et bien mélanger. دونك اول حاجه غادي نجيب واحد السالاديي، غادي ندير فيه داك نصف ديال الغرفيه او جبانيه نتاع الماء اللي يكون دافي، وزدت عليه ديك النص ديك المعلقه صغيره ديال الخميره. خلطت مزيان وغادي نضيف لها هذيك دانونه الطبيعيه. Donc ensuite je rajoute le yaourt nature, bien mélangé. Donc la recette est très facile. Si vous suivez bien, il n'y a pas de souci, vous allez la réussir et sans aucun problème. Donc là je rajoute mes 3 cuillères d'huile. هنا غادي نزيد 3 معالق ديال الزيت النباتيه او زيت الزيتون. Donc là j'ai mis 3 cuillères d'huile que vous pouvez les remplacer par l'huile d'olive si vous aimez plus. Donc je mélange à l'aide d'une cuillère ou d'un fouet. Donc le sel je le laisse toujours à la fin. Donc là je verse mon premier bol de farine petit à petit. هنا نضيف الفرينه ديالي شويه بشويه، يعني الزلافه الاولى هنا، وغادي باش نضيف لها الزلافه الزوجه. يعني تقدروا، انا اليوم عبرت بزلايف هكا، ولكن تقدروا تديروا كاس او المهم ليسونسيال هو اللي باش تعبروا لا فارين تعبروا به الماء. اي حاجه عندكم، زلافه او كاس او المهم اللي عندكم اللي باش تعبروا الفرينه تعبروا به الماء. Donc là j'ai versé mon deuxième bol de farine et je travaille ma pâte manuellement, enfin avec ma main. Donc le but c'est de ramasser en fait la pâte. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment très très facile. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin ni de robot ni de quoi que ce soit. On peut le faire dans un saladier tranquillement, simple. Donc vraiment, et le résultat est excellent. Donc moi c'est une recette turque, donc j'ai une voisine qui est turque et donc à chaque fois elle m'en fait et j'aime bien, donc je lui ai demandé la recette. Et là c'est bien une recette turque. دونك كما راكم تشوفوا انا درت هاد لا روسيت، يعني لا روسيت تورك. انا عندي لا فوازين تاعي يعني جارتي تركيه، وهي كتصاوب بزاف هاد لي كريب هكا، وكتصيفط لي مسكينه. ودونك سولتها على لا روسيت، ولا روسيت هي هادي. يعني في لاباط هي هادي، غير لا فارس كل واحد يدير داكشي اللي بغا. حنا العرب ضروري نديرو ديك السمن تاعنا تاع العرب. دونك لا جو راماس ما بات ترانكيلمون. Donc
je mets sur un plan de travail pour la ramasser facilement. Donc au départ la pâte elle est un peu dure, c'est tout à fait normal. دونك كيف الاول كتكون شويه قاصحه لاباط، يعني هادشي عادي. غادي تطلق، يعني اون فوا كنديروها في لي ساشي اون بلاستيك غادي تصدق لكم احسن. ولا كما راكم تشوفوا جمعتها، يعني ماشي جمعتها ما تشد لك، يعني عادي ديك تاع واحد شويه، يعني باش جمعتها ماشي تشد ليك اللي هو هذاك. غادي نلحقاش غادي نديرها في واحد لو ساك دو كونجيلاسيون. Donc une fois avoir ramassé ma pâte, je prends un peu d'huile. Là c'est pour diviser ma pâte en deux, donc je vais ramasser ma pâte tranquillement. Je vais la mettre dans un sachet en plastique, un sac de congélation. Donc moi j'ai divisé la pâte en deux parce que mes sacs étaient petits, mais vous pouvez la laisser comme ça. دونك انا كما كنت تشوفوا قسمتها على زوج وغادي نديرها في لي ساك دو كونجيلاسيون. قسمتها على زوج لحقاش لي ساك ديالي كانوا صغار، ولكن الا نتوما عندكم ساك كبير ديروا غير في واحد. دونك là je mets mon deuxième sac et c'est grâce à cette astuce que notre pâte va être vraiment maniable pour nos crêpes. Donc ça aide énormément. Vous pouvez faire cette technique pour les msemen, pour tout, pour les crêpes farcies, pour les gaufres farcies, en fait un peu de tout. Donc c'est une astuce qui marche très très bien. Donc pas besoin de pétrir des heures et des heures. Avec cette façon, avec cette technique, ça nous soulage. دونك كما راكم تشوفوا هاد يعني هاد لا تكنيك نتاع هكا العجينه في الصاك كتعاون لنا بزاف. دونك هنا غادي ندوز نوجد لا farce. Donc là je vais commencer par la préparation de ma farce. Donc pour la farce, moi j'ai les poivrons rouges, une courgette, un oignon et la viande hachée. Donc je mixe tout au robot manuel. Donc pour la farce, c'est chacune fait avec ce qu'elle a à la maison. Donc normalement les Turcs c'est viande hachée, oignon, c'est tout, ou bien pommes de terre, oignon. Mais moi j'aime bien, chacun mettra sa touche personnelle. Nous on aime bien le poivron, courgette, oignon, ça c'est une farce très 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 bonne. Donc vous n'allez pas la regretter si vous aimez le poivron rouge, la courgette, c'est un délice. Donc moi pour ma farce, donc c'est une farce personnelle. دونك كما قلت لكم يعني انا درت هنا الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء لا كورجيت ولونيون والبصله مع العطور، ويعني هما التواركه كيديروا غير الكفته والبصله، ولكن حنا العرب كل وحده كتعطي النسمه ديالها. انا درت الفلفل الاخضر ولا كورجيت والبصله كيجيو هاد لا فاس كتجي رائعه وما غاديش تندموا عليها الا جربتوها. دونك غادي نرد داكشي كلشي يتقلى. دونك je laisse revenir tout ça avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, poivre, cumin
et j'y mets aussi de la coriandre moulue. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par un peu de persil. Donc là, je laisse mijoter tout ça tranquillement. Et voilà, on a une très bonne farce. Donc cette farce, c'est chaque... Enfin, moi, c'est ma farce personnelle. Donc personnellement, c'est notre... Enfin, pour moi, pour mes enfants et moi, c'est la farce la plus bonne qu'on utilise souvent. Après, c'est chacune fait comme elle... avec avec ce qu'elle a à la maison. دونك كما راكم تشوفوا انا الوصفه نتاعي يعني لا فارس ديالي درتها بالفلفل والكابو يعني الكابويا ولا كورجيت والبصله والكفته، ولا كان عندكم الدجاج تقدروا ديروها بالدجاج او غير بالخضار. داكشي يعني كل وحده على داكشي اللي عندها في المنزل ديالها. دونك هنا غادي صافي نخلي طابلي داكشي وغادي ندوز لا بات ديالي اللي صافي تحلات مزيان بهذه الطريقه اللي يعني اللي درت لها هكا لي ساك بلاستيك. لقيتها تساعدني في الخدمه، يعني سهلت عليا الخدمه بحال اللي مدلوكه كما راكم تشوفوا. غادي نوري لكم يعني كتجي ديك لاباط بحال اللي راها مدلوكه وكلشي، يعني داك الساك دو كونجيلاسيون اللي خليناها فيه هو اللي ساعدها باش تحلي بسهوله. كما راكم تشوفوا لاباط ما شاء الله كتساعد في الخدمه، ما تعذبناش ما والو، كتجي سهله بزاف وبزاف. دونك انا كندير معكم الحوايج اللي يسهلوا عليكم، وان شاء الله يعني نوري لكم داكشي اللي تقدروا تحضروه في رمضان بسهوله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. فوالا كما تشوفوا قسمتها مرصويات، وغادي نبقى ندير كويرات هكا صغار. يعني انا درتهم صغار، ولكن الا بغيتو ديروهم شويه يعني كل وحده والحساب ديالها، بغيتو ديروهم كبار موين صغار، يعني الاشكال اللي كيبقاو ليكم الاختيار. دونك لا moi je découpe ma pâte en plusieurs boules. Donc vous faites, tout dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez les petites, les moyennes, les grandes, moi ça va être des petites, enfin des moyennes plutôt. Donc je découpe la pâte en plusieurs boules et je mets dans un plateau. Donc je découpe, je forme mes petites voilà comme ceci, et je les mets de côté. Donc voilà, vous découpez. Je voulais vous montrer la texture de la pâte, elle est vraiment facile, ça aide beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé mes petites crêpes, on va dire, la pâte à crêpes. Donc là je passe au façonnage. Donc هنا كما شفتوا كنت خلي ديك الكفته والحرور بردت. Donc là c'est très important de laisser la viande hachée, donc la farce, à refroidir. Comme ça vous aurez comme ça votre pâte ne va pas se découper, se mietter. Donc c'est important de laisser la farce refroidir. Donc هذيك لا فارس خصها تكون بارده باش ما تقطع لكمش العجينه. Donc là je prends une première crêpe que je vais étaler. Donc à l'aide d'un rouleau, je vais étaler en longueur. Donc ce qu'il faut bien c'est l'étaler. Donc كما شفتوا بواحد الرولو غادي نبقى نمشيها بالطول ونصاوب لها دوك الجناب باش ما تجيش معجنه لداخل. خاصها تجي شويه رقيقه، ما رقيقه ما غليظه، يعني مويه. وغادي نجيب ديك لافاخ ديالي، ديك الكفته اللي غادي نديرها بالعرض، يعني كما راكم تشوفوا معايا غنديرها بالعرض هكا. دونك جو برون ما فارس et je la dépose en largeur. Ensuite je rajoute un peu de fromage et je plie ma crêpe turque. Donc كما راكم تشوفوا غادي نبقاو يعني نوطاو على دوك الجناب
باش يعني خاصها تكون ضروري تزيروه مزيان باش ما تحللكمش في الطياب. غادي نهز واحد لافورشيط ونبقى يعني ندرك عليها باش ما تحلش كي نجي نطيبها، وميم طو تعطي هداك لو ديسان اللي يكون زوين. دونك لا على يد une fourchette vous piquez les bordures, donc ça nous fait un joli dessin autour. Et puis là je vais passer à la cuisson. Donc j'avais mis ma poêle à chauffer entre temps, donc voilà, et je vais les mettre à cuire. Donc pour une astuce, vous pouvez les préparer tous en avance, c'est-à-dire vous les préparez, vous farcez vos crêpes, vous les mettez de côté, et ensuite pour la cuisson ça vous facilitera mieux, je pense, parce que moi en fait je faisais une par une et je les faisais cuire une après l'autre, parce que moi justement j'avais pas le temps là, mes filles avaient jeûné et je devais leur préparer quelque chose rapidement. Donc c'est pour ça que j'avais pas le temps, je faisais au fur et à mesure. Donc leur préparer le repas, c'était l'heure pratiquement. Donc je leur préparais quelque chose rapidement, mais le mieux c'est de les faire, les mettre dans un plateau et passer à la cuisson. Comme ça vous surveillez bien votre cuisson, qu'elle ne brûle pas surtout. دونك لو ميو سي فوالا كيما قلت لكم، يعني بالاحسن تصاوبوهم كاملين وتحطوهم في واحد البلاطو عاد تبديو الطياب. انا كان ما عنديش الوقت هنا، كانوا بناتي صايمات، الوغ كنت خصني ضروري نوجد لهم فيت في شي حاجه. دونك سي بور سا كنت نطيب في مزور. ولكن اللي عندها الوقت توجدهم في واحد البلاطو وتدوز عرض الطياب كتسهل عليها احسن. دونك هنا كما راكم تشوفوا راني كنت نطيب باش نوري لكم، ما يتحلوا بهذه الطريقه، ما يتحلوا ما والو، غير هي خصكم تكونوا محميين ديك المقله اللي غادي تطيبوا فيها. هنا تبقاو تدوروها باش ما تحرق لكمش بالتحت. Donc c'est très important de surveiller la cuisson. Donc c'est pour ça je vous ai dit pour l'astuce, le mieux c'est de les préparer dans un plateau et commencer la cuisson. Comme ça vous serez concentré que sur la cuisson. Donc là je retourne mes crêpes. Mais vraiment elles étaient excellentes, la pâte est très très bonne. Vous n'allez pas le regretter si vous les faites, vous n'allez pas le regretter, elles sont délicieuses, faciles. pour le ramadan c'est un délice. voilà كما شفتوا هادو هما لي كريب ديالي تاع اليوم، ساهلين ماهلين وطريقه ناجحه 100%.